सरिनी सपन पाहिगला राति दिदी न पाई आसीथिला अतिथि सरिनी समय लिभिगला स्मृति पूर्णिमा कासे अमावास्या राति आखिरु झरुनी लुह खाली थी आखिरु झरुची रगत सही भी हौनी कही भी हौनी किए से बुझिब ए कष्ट जली पोड़ी पाऊँ सहेला हे मन रंगहीन लागे जीवन जली पोड़ी पाऊँ सहेला हे मन रंगहीन लागे जीवन आज रंगहीन लागे जीवन सपन रे सपन अधूरा स्वप्न 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 सर नमस्कार सर मो अशोक रथ जन चलचित्र निर्माता आज्ञा सर बस सर बसନ୍ତୁ कौन काम करे कि सर सर कल ट्रेनिंग अच्छी यानी टीचर लिखा है कल के जी ट्रेनिंग आज्ञा हेले आपण जिबे ट्रेनिंग आपण 11 एम अच्छी मुझे पहुंच जी ट्रेनिंग सेंटर तुम क्लास का एडमिशन सर आपण को स्कूल रे जन प्रधान शिक्षक थे कालिंदी महापात्र से जन उत्तम आदर्श शिक्षक थे निकट एक रोड एक्सीडेंट देहांत घटी जाता मुझे बायोग्राफी जानवा चाहूँगी कारण जीवनी उपर मुझे एक चलचित्र निर्माण करने चाहूँगी ठीक अच्छे सर बर्तमान मु कालिंदी सर बायोग्राफी आपको आज्ञा दे माँ आज्ञा दे माँ कौन कहते नेलु कालिया सौदा टिके आनिके आसीबो घर के ना आगे नहीं आसीबो ना
ବୋଉ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ଖାଇବୁ। ଭଲ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ କଥା ଭାଙ୍ଗିବନି ନେଉଟିକି ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଥାନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳି ହାତ କରୁଥିବେ। କାଳେ କାଳେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଜିତୁ ହଁ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ? ଭାଇ ମୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ୁଥିଲି ଘରକୁ ଏବେ ଫେରିଲି। ଓହୋ ତୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ବହି କୁଆଡ଼େ ବି ଭାବ ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଛି। ବାଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ହଁ ଭାଇ ପୁରା କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ପୁରା କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତ। ଆରେ ନା ନା ସେ ବହୁତ କଥା। ତୁ ନୂଆ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ତୋର ସମୟ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ସମୟ ସୁବିଧା ବସି କଥା ହେବା। ହଁ ଭାଇ। ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଆରେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଠିକ୍ କରିଛି ଏକ୍ସାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ଭାବୁଛି ସେଇଠି ରହି କିଛି ଦିନ ଚାକିରି କରିବି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କାମ ମିଳୁନି ତମେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବ କାମ କରିବ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମୋ ଗାଁରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କୋଉଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ଏମିତି କରୁଥିଲ ସଫଳ ହେଲନି? ମୁଁ କ'ଣ ନ କରିଛି ପଚାରୁନି? କ'ଣ ନ କରିଛି? ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ଜଟଣୀରୁ ମୁଁ ସାଇକେଲିଂ କରି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଲଗାଏ। କେତେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଲଗାଏ। ବାକି ରହିଲା ପଇସା ଦେଇପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଫେରି କଲି। ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲି। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେ ଫେରି ବିଜନେସ୍ କଲି। ସେଥିରେ ସଫଳ। ହଁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଛକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ ପକେଇଲି ଦୋକାନ କଲି। ଆରେ ସେ ଦୋକାନରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଣ୍ଡା ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ସବୁ ବିକିଲି। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ବାକି ନେଲା ଆଉ ଦେଲେନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ପଇସା ମିଳିଲାନି। ସେଥିରେ ବି ଲସ୍ ହେଲା। ଶେଷରେ ବାପା ରାଗିରି କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ତତେ କିଛି ଆଉ ପଇସା ଦେବି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ। ଆଉ ତୋ ଭାଉଜ ଯଦି ରାଗିଛି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ତ ମତେ ପୋଷି ପାରୁନ ଆଉ ମୋ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମଣିଷ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଖଣି ଯାଇକରି ପଥର କାଟିଲି। ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେ ପଥର କାଟିକି ମୋ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ପଥର କାଟିବାଠୁ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ହେଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ପଥର କାଟିବୁ ତୋ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ହବ। ଶେଷ ତ ଟିବି ହେଇଯିବ। ସେଟା ଆମେ ହରେଇବୁ। ଭାଉଜକୁ ପୋଷି ପାରିଲିନି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଶେଷ ତୋ ଭାଉଜଟା ରାଗି ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି କହ। ଭାବୁଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ଚାଲିଯିବି। ସେଠି ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚାକିରି ବୁଝୁଛି ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି ପୁଣି ମୋର ଗାଁ ମାଟିକି ଫେରି ଆସିବି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ ଚା ଫେ ପିଇବୁ? ନା ଭାଇ ମୁଁ ଚା ପିଇବିନି। ହଁ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆରେ ହଁ ଆରେ ମୋର ବି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ହଁ ଭାଇ ଓକେ ମୁଁ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ। ହଉ।
हेलो मंटू भाई नमस्कार भाई भल अच्छी भाई भाई मुझे बेंगलोर रे अच्छी हाँ भाई नहीं भाई जस्ट अभी मैं खाई के होटल रे फेरुची रूम को फेरुची ओडिशा टीचरशिप पढ़तिला माने एई मास 30 दिन लास्ट डेट अछि ओहो तोर भाई केंति हबो नाई भाई मते लागुनी मोर हेला बोली किछि ताल भाई मते नहीं कागज पेपर काम साहाଯ୍य करिवो हैला अच्छा भाई एई मास माने 30 तक लास्ट ने मत भाई तले मु एई 25 रे पहुंच जिबी हैला हो भाई पट्टी के पेपर वाली साहाଯ୍य करिवो अरे पिला माने देखिलो एटा को टैबलेट कुर्मी टैबलेट टैबलेट आज हम समस्त कुर्मी टैबलेट खाइबा हैला हां अच्छा आज से प्रथम तू खाइबो आइलो देखी पट्टी खोल देखी रो पानी नहीं पानी पी के चोबई खा जा सर मैं खाइबनी पित्त लागिवो अरे एटा मीठा टैबलेट का समस्त तू को खाइबनी हां नहीं किछ लगे मीठा लगे अगर अगर के मीठा लगे जी मैं चल तू बड़ो आंग चला जोर जोर आगर पानी अरे वाह अच्छा जो तू खाई सकाल जी कौन खाई चोबा 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 नहीं पानी चल तू नहीं पानी अच्छा खाई स्टूडी coba nah केम लगी हो मीठा लगी हो नहीं आगे पानी दोखरे तो कौन करी थी जर होई मेडिसिन खाइथिलु से गल खाई कथा होची देखियो कौन कौन हैला सर लाइन कटि गेला रोसे के दियो पानी व्यवस्था नहीं करे पानी छी नहीं नहीं हां तुम व्यस्त होनी सो बाल्टी मत दियो मुझे कोर पानी काट दउछ हैला आगे हां तू जा लिखि देबो मो तहसील कर दिबा हां ठीक अरे रिसेस टाइम है ला ए पिले अरे रिसेस टाइम है ला को बेल बाजिले ने पछंद
अरे किए पढ़सु गले अरे पिला रिसेस टाइम है ना सर आपण पिलाମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଜିରେ ଖାଇବେ ଶୁଣ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ତମେ ଥାଅ ସେଠି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ କଥା କଣ କି ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଢି ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନଗଲେ ଖାଇବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ କୋପରେସନ ଦେଖିଲି ଯେ ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ଦେଲେ ପିଲା ଖାଇବେ ଏଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର କେତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟା ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଏମିତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଭଲ ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଥିଲେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଭାତ ବଢା ସାର୍ ବୋଲିକି ବି ଡାକନ୍ତି ଖୁସିରେ ସାର୍ ସବୁଦିନ ଭାତ ବାଢିକି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସାର୍ ଆଗରୁ ତରା ବହି ଥିଲେ ବଡ ପଦାରେ ଥିଲେ ସବୁଠି ସାର୍ ଏମିତି ପିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ସାର୍ ସବୁଦିନ ବାଢିକି ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଅଫିସ ଏମିତି ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢିଆ ସାର୍ ଜଣେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଭଲ ସାର୍ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ହଁ ସାର୍ अरे अरे गच्छु दिवान चला ए पानी दे पानी दे पानी आओ दे पछुई पानी आस्ते आस्ते अल्प अल्प पानी तू दे उठ मु दौ तू देख केमती पानी पानी दौन गछरे गछ सुखी गलानी हां सबुदिन स्कूल पर गछरे पानी दबो हैला देखो हम पानी दउ এই ধাড়িটা সবু লগে লগে পানি দব ହେଲା ଗଛର ଜୀବନ କଣ ପାଣି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ
ନାଇଁ ହଁ ଗଛରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ ଅମ୍ଳଜାନ କଣ କାମରେ ଲାଗେ ହଁ ମଣିଷ ଜୀବନର କଥା ନାଇଁ କି ସବୁଦିନ ଗଛରେ ପାଣି ଦବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁକା ହେଲା ଘରେ ବି କହିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ହେଲା ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ତମମାନେ ବି ନିଜ ମା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବ ହେଲା ନିଜ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେମିତି ମାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେମିତି ଗଛକୁ ବି ଭଲ ପାଇବ ନିଜ ମା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବ ମାକୁ ତମେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ସେମିତି ସେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଇବ ତା ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ହେଲା ଏ ଦେଖ ପାଣି ଆଣିଲାଣି ପାଣି ଦେବା ଦେ ଆଣି ଆଣି देख सिटी सिटी उठ 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 ଗଛଟା ଥାଉ ନାଇଁ ଏଇ ଘାସଟା ଉଠେଇଦବା କାହିଁକି କହିଲ ଏଇ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଘାସ ରହିବ ଗଛ ଭଲ ବଢିବନି ହେଲା ତେଣୁକରି ହେଲା ଦେଖିଲ କେତେ ସଫା ହେଇଗଲା ଗଛ ଚାରିପଟଟା ଆରେ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଯଦି ଅନାବନା ଗଛ ରହିବ ତାହେଲେ ଗଛ ଭଲ ବଢିବନି ସେ କଣ କରିବ ନା ଗଛର ଖାଦ୍ୟଟା ସିଏ ନେଇ ଖାଇଦବ ହଁ ଏ ଗଛ ଚାରିପଟ ସଫା ରଖିଲେ ଗଛ ଭଲ ବଢିବ मानस को साप कामड़ देजी आगे सर खेल साइडी चल 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 सर आसो मानस उठ मानस ए अरे ए मानस अरे कौन है कौन है साप कामड़ देजी हाँ साप कामड़ देजी तू व्यस्त ना डाक्टर खान नहीं तू भल है व्यस्त ना ठीक है सुभाष सर जल्दी आसतु मानस को साप कामड़ देजी ताकू डाक्टर खान नहीं जीवा तमे क्लास को जा मु बाइक नहीं आस जा जा तुम क्लास को जा अरे हाँ हेलो कोठी लणजी केते बेला आसीबो आमे तुम केते बेला गाड़ी रे अपेक्षा करी बसछु कहलो हाँ हाँ जल्दी आस मम्मी मम्मी हेलो हेलो हाँ बाबा आमे अपेक्षा करिके बसछु जल्दी आस नहले आमे जाउछु तमे आसीबो ना आमे जीवु मामी मामी रे ओहो अरे बाबा एबे तमर स्कूल सरला सब बेल को तमर खाली स्कूल 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 हमर घर परिवार अछि बोली त मुंडरे किसी चिंता अछि ना नहीं हौ रागुनी आस तम आसिलो अरे बस कहूच म ए काई रागुच कहलो रागिबिन त कोन करबी कोन बुलिबा को जिबा बोली कहथिन परा आ मु रेडी हेकी बसिछ ए कोन करबी कहलो सुनो आसु तो देरी हे गेल ना ए देखु छी कोन एंती तमटा हम पे समय नहीं तमर खाली तो से स्कूल पे प्रेम बाहरुची घर परिवार बोल तो किछि नहीं कौन करिवे कहले मानी अरे तमर सुना तीनटा लोक मोर पर 300 लोक तुम जानि छ केते टेंशन नहीं बचु छी मो भारी टेंशन जानि छ एई केते दिन एमते भड़ा कर रहबा कहलो तुम पर कहउथि हमर घर करबा बोली अरे तुम ठीक कहछ मामी जानि छ अरे हमर से पटाडा न हमर अप्रूवल हे जाछ एबे हम हातरे दीटा प्लॉट बुझिलो गोटे प्लॉट तम पई गोटे सुंदर घर कर देबी आ गोटे प्लॉट रे मो पई गोटे स्कूल करबी हां हां एते स्वप्न को राती कहीं एते पैसा आसीबो कोठु तमे देखियो मामी
तम पुओ सुनील दिने गोटे बड़ डाक्तर हम आ तम झील सुबेना गोटे से टीचर हम खाली टीचर नुह मो भी टीचर स्कूल टीचर नुहे से गोटे लेक्चरर हम तापर देखिए आमर सबू आशा आकांक्षा सब पूरण हो तम देखी स्वप्न को मु पूरण कर देखिब आमर पुराना गाड़ी दे देकी मु तम पे गोटे बड़ बोलेरो गाड़ी दे आसी आ तापर तुमको धरी गिर 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 स्टोरी भुवनेश्वर हाँ ठीक छाड़ गल टी गरम बोले चा आनी आज दिन बहुत काम बहुत व्यस्त थकी जाए चा पी गमे जानी आस चाटा बेसी गरम अछि देखि पीबो सतेरे मामी तमे जेतिकी सुंदर तम हाथ चाट भी सेतिकी सुंदर हां फर्स्ट टाइम में मो हाथ चाह हाथ पीउत त तम देखियो मामी तमरो सबुतक स्वप्न दिने पूर्ण हो आ तमे जेते स्वप्न देखिछ तमरो सबुतक अधिक स्वप्न को ना समय आसीबो मु पूर्ण कर केला अरे मामी अरे फोन का रिंग होची देला हां हां दोन होची दे तम ऑफिस रो फोन आछ हेलो हाँ हाँ आगे आगे नहीं मो घर अच्छी कौन कहले आप ट्रेनिंग जाई परिबेनी अच्छा नहीं मु जीवा पड़िबो अच्छा माने मते जीवा पड़िबो आगे आगे अच्छा हो मो बाथरूम बाहर जेबे आ मो टिके पर पहुंच जाउछ आज्ञा हो ठीक अछि मो निश्चय पहुंचबी मो जस्ट बाहरली घर बाहरली जति सब लागियो ठीक अछि हो आज मंगलवार तुम बाहर कोठे खाइबनी नगले होंतानी अरे मामी सरकारी चाकरी केतल कोन दायित्व अछि कहला मो पुणी हेडमास्टर स्कूल रो मो नगले केमथि हबो कहला बाहर के तुम बस बजे छ किछ मु जिबे ट्रेनिंग करके पुणी पड़े हैला सुनो जल्दी जीवो स्कूटी लेके जीवो ना आने जीवो मामी तुम जानि छ सिंह केते बड़ ऑफिसर आसी कहला आ मोड से काटला कार नहीं जीबी कोन कथा सुनरा बनी ना मो अंदर भले बनी या दोसर आखिरी में देखला सेबे को ओहो मामी तो मैं कौन बुझले अरे सुन से फेरो आखिरी नहीं ना सब लोग आखिरी ना ए तो मो कथा ना माने तो सेबे को अरे सुन तमे जमा व्यस्त होनी मो गली और सांस्कृतिक से हैला पिल्ला माने भी बाबू अरे कमिटी पिला मानक बुझी दिला हबनी सुन काली बाहुडा मु आज आसले काली पुणी पुरी जीवी मो सांगरे जीवी कौन करिबी कहलो मो तो सांग वाला सही जाउची तमको आउ केबी ठीक अछि ए सांग नी प्लीज सुन तमे व्यस्त होनी दे गली एबे आस तमे गलो मोबडी खाए बढिया हम साथ जो ओदा है तबे आइन कर हैना हां कर अरे बाबा रागनी सुन मु गली बस जा
हेलो हाँ किए कहते जानी पारे कही एक्सीडेंट ना ना एमती हो पारिबनी ए सुनील ए शुभ सुनुच तुम बाबा को एक्सीडेंट हो जाइए रे हे मां मंगला तो तुम एते करी पूजा करूथिली कोन एक दिन देखिबा को मो संसार उच्छन कर देले लो मां तू ए सुनील ए शुभ तुम बाबा को कोन नहीं जाइछि आसो रे आसो सरिनी सपन पाहिगला राति दिदिन पाई आसीथिला अतिथि सरिनी समय लिभिगला स्मृति पूर्णिमा कासे अमावास्या राति आखिरु झरुनी लुह खाली थी आखिरु झरुछि रगत सही बिहौनी कही हौनी से बुझिब कष्ट जल्दी चलिबा हमें एकड़ी चलिबा पड़ी पाऊँ सहेला जल्दी जिबा भी हमें एकड़ी जिबा तमे तम कथा रखिलनी ना न लागे रखिलनी ना तमे तम कथा छाड़ी के चली गलो मते पाऊँ छाड़ी के चली गलो मन रंगहीन लागे जीवन आज रंगहीन लागे जीवन सपन रे सपन अधूरा स्वप्न सपन रे सपन अधूरा छाड़ी दे दो अधूरा तमे एमती काहे की कर जवाब दियो रे सपन तमे एमती चुप रहले मु सही बारू स्वप्न तमरे कथा को आखी काहे के चुप ही जाइछि किछ तो हुआ सपन रे सपन अधूरा स्वप्न सपन रे सपन अधूरा स्वप्न सपन रे सपन अधूरा स्वप्न मते सपन रे सपन अधूरा स्वप्न सपन रे सपन अरे कोन मोर सब अधूरा स्वप्न अधूरा रहि जेबो सपन रे सपन अधूरा रहि जेबो अधूरा अधूरा रहि जेबो